أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। मोहतरम नाज़रीन, अभी आप अशरफ अली दरभंगवी की आवाज़ में सूरह बुरूज तिलावत कलामुल्लाह समाअत फरमाने वाले हैं। तो आपसे दरख्वास्त है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप तिलावत कलामुल्लाह समाअत फरमाएं। अम्मा यतसाअलून अनिल नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت
يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا। मोहतरम नाज़रीन, अभी आप अशरफ अली दरभंगी की आवाज़ में तिलावत कलामुल्लाह समाअत फरमा रहे थे, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।